Mising regamong kumpas ugela eni mising ne lutal lukolongo migang akbor paengbe. Silok ke lupodan panam lugur lupa se isman meter dok ke lutat ko mising regama. Isman meter de boje ko bile gala mising regamong kammodung yirmodung. Majuli sok regamam isman meter de bojerung ko murkong gala bil de kammola yirmodung. Opan tani lok ke gepebom penam dopeti penam murkodem gom isman meter bil do dorpak supenam peidung. Ode regam lok ke ngasod dem kapala odor okom saton tarok ke lulung nampe Majuli jila satro ontade 27 Agosto longe do isman meter dok legange isman meter dok ke bojerung ko bil dorbeng nam boje ko bil langiela gom isman meter rem bibuar mogela gom boje ko karen bimanam dok legange Majuli APDCL dok ke APDCL dem sikolopo bomnam emnam ager tarung ko gerrobe. Ode ager taru do odor Majuli dok ke regame Majuli satron tarok ede ager taru dem gedum kadum sudope kumpa lekdung Majuli satonte. Se lutat sem ngulum kinmoto Majuli dok lutat tekumne ajone. Eni misinglen nguluk agom de nguluk kangkine.